विजु जनता दलर 29तम प्रतिष्ठा दिवस मनांतर और मतांतर पार्श्व एकाठी हेले सबु नेता और कर्मी। विजु जनता दल पक्षर 29तम दिवस पालित हो जाएगी। दलीय नेतृवृंद और कर्मी निज निज भितर मनांतर और मतांतर दूर कर एकाठी होती। दलीय संगठन को सुदृढ़ करने सहित मुख्यमंत्री तथा दलीय सुप्रीमो नवीन पट्टनायक हाथ को टाण करने को समस्ते नहीं संकल्प। विजु जनता दल एक निर्वाचन जितुथिबा अथवा क्षमता लोभ दल नुहे बरं लोकंकर समस्या अधिकार सुरक्षा पई करुथिबा एक राजनैतिक दल जहा वर्तमान विरलर नेतृत्व नेउछि। नवीन पट्टनायकंकर दीर्घ 15 वर्षर बीजेडी सरकार अमल आरंभ होइथिबा जीवन बिंदु भली कार्यक्रम आरंभ करी 5T और विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना समस्त जनकल्याणकारी योजना को सरकार बंद कर दैछंती। मिथ्या प्रतिश्रुति दे क्षमता को आसीथिबा डबल इंजिन सरकार जोको राज्य रे सब क्षेत्र में अस्थिरता देखा देछि। लोकंक सरकार बोलाउथिबा 18 मासर बीजेपी सरकार रे अराजकता बढ़ी चली। महिला बीजेपी सरकार रे असुरक्षित मिथ्या प्रतिश्रुति दे लोकंक प्रतारणा करिथिबा बीजेपी सरकार रो विफलता को लोकंक निकट रे पहुंचेबाकू दलीय नेता और कर्मी संकल्प नेथिले। साधारण सभा रे आयोजन करा जायथिला। ब्रह्मपुर में आयोजित समस्त कार्यक्रम वरिष्ठ बीजेडी नेता तथा पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू नेतृत्व में आयोजित होता। एथिरे मेयर संघमित्रा दलाई समेत पूर्वतन विधायक डॉक्टर रमेश चंद्र च्यौ पट्टनायक, डेप्यूटी मेयर इंजीनियर विवेक रेड्डी, पूर्वतन मंत्री श्रीकांत साहू, पूर्वतन विधायक सुभाष बेहेरा, पूर्वतन विधायिका सूर्यमणि वैद, जिला युव बीजेडी सभापति प्रसन्न कुमार पंडा, देवानंद महापात्र, रंगेलुंडा ब्लॉक पूर्वतन उपाध्यक्ष अजित दास, राज्य कार्य निगमर पूर्वतन अध्यक्ष तथा पूर्वतन जिला बीजेडी सभापति सुभाष महाराणा, जिला उपसभापति भीमसेन दलई, वरिष्ठ नेता भगवान गंतायत, विजु महिला जनता दलर राज्य कर्मकर्ता ममता बिश्वई, भागीरथी महाराणा, विरूपति पात्र, राकेश साहू, निरंजन साहू, सोजन नाही सावत और सत्यनारायण त्रिपाठी प्रमुखों समेत बहु नेता और कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट हेडलाइंस ओडिशा। आज विजु जनता दल 29तम प्रतिष्ठा दिवस सकाळू आमर ब्रह्मपुर निर्वाचन मंडली तथा महानगर निगम तरफ कार्यक्रम होता। विजु बाबूंकर जो प्रतिमूर्ति अच्छी देशबरा साई एवं आस्का रोड एवं आमर विजु पट्टनायक पार्क रे पुष्पांजलि दिया परवर्ती अवस्था संध्या आज जिला स्तर सभा जो कि जिलार समस्त नेतृत्व प्रति निर्वाचन मंडल नेतृत्व मान उपस्थित थे। आज सभा एक मिलित नेतृत्वर परिचय देछि एवं मिलित नेतृत्व रे ये सभा आज कार्यक्रम होती सक्सेसफुल होती। तेणु जिलार समस्त नेतृवृंद को समस्त कर्मी को धन्यवाद देवी से उद्यम आज यही कार्यक्रम है एवं स्पेशली ब्रह्मपुर महानगर निगम मेयर एवं तांकर सहयोगी सबू कॉर्पोरेटर माने संपूर्ण सहयोग करके कार्यक्रम को आज सफल कर तेणु समस्त को धन्यवाद दूची। धन्यवाद। आज आपण मैंने समस्ते जानती सारा ओडिशा उत्सव मुखर होती। विजु जनता दल 29तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करुच्ची। से संक्रांत रे ब्रह्मपुर विजु जनता दल आज सकाळू विजु बाबूंकर प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करने सहित संध्या समय आज प्रकाश महल ठारे संध्या अधिवेशन रे सभा डका जाइतिला एवं आपण माने समस्त देखिथिबे प्रभुत लोक माने हॉल रे पूरा भर्ती होइतिबा लोकंक सहित आमर 13टी जाक निर्वाचन मंडल एक्स विधायक विधायिकागण एवं समस्त माने तृणमूल स्तर ठू आरंभ करके बड़ बड़ पाहिया पर्यंत जेते विजु जनता दल नेतृवृंद अच्छा समस्त उपस्थित थिले एवं से आमर गोटे मात्र आभिमुख्य थिला जहाँ मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता श्री नवीन पट्टनायक उद्देश्य जे लोकंक पाखरे सांगठनिक मूलक माने विकास मूलक कथा को लोकंक पाखरे पहुंचाइबा एवं अन्य को बर्दाश्त करा जीव नाही से कथा मध्य आम मान जो लोकंक कहवा कथा आमे आज से पाखरे अभिभाषण रखिलु। एक द्वितीय कथा है जो प्रकार लोक मानकर एठी एकाठी अछि यह मात्र मुष्टिमय आउरी माने बहुत लोक
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଶବରା ସାହି ତଥା ଆସ୍କା ରୋଡ ବିଜୁପଟ୍ଟନା ପାର୍କରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଗଲା ବିଜୟଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରପତ୍ର ମାନଙ୍କର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ମହଲରେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ମେୟର ସଂଘର୍ଷ ଦଳୀ ମହୋଦୟ ତଥା ଆମର ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ତଦସ୍ୟ ସାହୁ ମହୋଦୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସମସ୍ତେ ବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମତ ପୋଷଣ କଲେ, ଯାହାକି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ନବୀନ କରିଥିଲେ ତାର ସଫଳତା, ଆଉ ଏବେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ 18 ମାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଫଳତା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବା ପୁଣି 2029 ମସିହାରେ ନବୀନ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଦଳ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧାବାଦୀ ସେ ପଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜନସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଯେ ନେତା ଯେଥିରେ ନିଜର ସୁବିଧା ବି ପଳେଇଲେ ଲୋକ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେନି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳଟା ଯଦି ସଂଗଠନ ହେଇକି ଦୃଢ ହବ, ଜନସାଧାରଣ ପୁରା ମନସ୍ଥ କରିଦେଲେଣି ଯେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2029 କରିବୁ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି 29 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା 24 ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଗଠିତ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2029ରେ କେମିତି ସରକାରକୁ ଆସିବ, ଲୋକମାନେ ଠିକ ଭାବେ ଯୋଉ 1.5 ବର୍ଷର ବିଜେପି ସରକାର ତା ଉପରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାରରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ମହଲଠାରେ 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ବିଜେଡିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଇଛି, ମହାସମ୍ମାନରେ ପାଳନ ହେଇଛି। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ମହଲଠାରେ ସାଧାରଣ ମିଟିଂ ହେଲା। ବହୁ ମହିଳା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଥିଲେ, ଶୃଙ୍ଖଳ ସହିତ ମିଟିଂ ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସରକାର ଆସିଥିଲା, ସେ ସରକାର ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ରଙ୍ଗବଦଳ ସରକାର। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ପିଚ୍ କହିଲେ ଆଦୃତ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ଶାଣିତ ହେବ, ତା ସଂଗଠନ ହେବ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ।